Kisi to Jimli. Ayay! Sonia. To ang Ruby. Wala, nagpakilin. Janis. Ako'y kitoklo. Ila. Ayay. Nakintay Sunji. Gimuan. Oh, gimuan na sa ato ang Women Bakbakan diri sa Sitio Lucana, Barangay Kalunasan, Cebu City. Kining team Kampotso versus Team Bulho. Gimuan og ato ang pasalamatan ng ato ang organizer si Konsehal Carlo Ibarita o Brian Labra TV o ang ato ang mga sponsor City Mayor Michael Rama o Congressman Ido Rama o Vice Mayor Dondon Hontiveros inside o sa tanang City Councilor. Out na kung masabot. Ila. This game brought to you by Mother Gina Barbecue Grill sa Giso, Mandawi City. O gusto mo disco mobile ni Boss Roland Arnoco, kontak ka lang iyang cell number 0908-757-1542. Shout out Mark Steven Ruby, River Nile. Shout out sa kong Bus Philip Taburada, Bus Jana Krabaya, Sarabaya Street, Talisay City. Shout out sa kong Jack Ibarita, Julius Reyes, Marilito Dinopol o Gritsi Tabor, Kisi Jimli. Kuha pang Kisi. Tuwang ilaw na Janis. Tuwang Ruby. Gibalikang Janis. Wana, stop pull na. Di mahikap ang bulang Janis. Ruby and Rubicol from Auckland, New Zealand. Sir Palanas, Ugnulan Ibrado. Tuwang Janis. Janis. Sonia, out of coverage na, out of coverage. Bali. Change court. Sa man, way balihay. Pwede magway balihay, basta sa buto lang ninyo. Ang score size wa. Sila ba yun? Mahikap sa nang ulaw eh. Sagag. To ang Kisi, wa na. Nabitay Diyos Janis. Kulit. Serve Kisi. Janis. Amyang. Kuhang ila to Kisi. Janis. Wa na. Wa kabot. Busagak we. Busagak. Master, patay ka. Shout out ko sa Lucana Riders. Ug uning bangkilan. Na dia. Lucana Riders ra, nutupad mga Lucana Riders. Dadere mga Lucana Riders, shout out. 0 City. Ug ang ilahang leader, uning bangkilan. Shout out kong Alvin Buntilaw, vlogger. Abot sa pay. Balik. Dia dari ang atong promoter vlogger nga si Ryan Ruby. Salamat tol. Promoter ani nga vlogger man diri sa Sonia. Ayay, wah kabot. Kampotso ni diri. Minglanilya. Katanan? Diri. Dito Bolmo. Serve Amyang. Janis. Kisi wana. Ruby. Kuhang Sonia, gi-breaking. Kuha pa. Sonia spike. Ruby. Tuara Sonia. Gahia inside. Tuang Kisi. Gibalik ang Jimli.
Uy, out. Out. Lego no, out. 8. Matingog 8-1, Ben. So, ano? Serve Jimly. Kuhang Kisi. Netball. 9. Ha? Bawas sa score. Akong giyo. Yun, shout out si Kwan. Ha? Si Rebin Binsoy. Tang Janice. Ayay, Sunya. Gahia, Sunya. Kalunasan. Pahikap sa ng bola, Sunya. Side out. Isa. Oh, shout out to ni Roy Montijo. Oh, side out. Serve Ruby. Kuhang Sunya. Ayay, Rila. Out of coverage sila. Side out. Side out. Bola sa team Kampotso. Rebin Malki. Oh, shout out dong Ribin Malgi. Serve Sunya. Ruby. Big out. Di mahikap ang bola. Shout out ni Rebin Malki. May isa na kamot. Servisyo, Sunya. Hala, tuagsik. Side out, tasad. Rebin sa tubak. Servisyo, Janice. Tuangkisi. Janice. Ayay, Tunji. Uy, gatong. Siwa kasod. Jis na, Jis. Servisyo, Janice. Kisi. Kuha pang Kisi. Hala, tuara. Agoy, ang drone, Kisi. Janice. Ayay, nagsinggol ng duha. Sunya. Kamang Sunya. Sunya. 11 na, 11. Para daw ang team Bulho. 11-2. Timbulho na yung sagak. Atbang. Asal lugar. Talamban. Janice inside. Oh, gimbal. Ang nakadaog sa game 1, team Bulho, Talamban.